conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. See, I just want to be able to climb without a fall. Guys, kita akan menelusuri jati pohon. Lusur jelajah sak senengnya. Itu Please strike me thunder, so I can be free. So I've come to the conclusion, I'm just one man amongst thousands. In this world I'll them, sure they'll do fine without me. The chemicals in my head don't work as yours, 'cause every piece of road is a little bit of happiness. Every kind of love causes a little bit less regret. Please strike me thunder, let me get closer to the light, let me go under the water till I can breathe. Let me go up, 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 let me go up. Terus, Ci, roll Facebook, terus apa?
Tidak jaturbal. Duk jaturbal sanduk kono dengkul itu. Malah kayak dia mabuk le. Yo, Rene nyedak kamera. Yo. Kayak pengen bal. Kayak wong basket. Dribble bal. Dribble. Ya ono, ya ono. Wes gak apa, sip. Menjalankan ibadah puasa ternyata tidak menyurutkan semangat sejumlah pemuda untuk berlatih olahraga. Seperti di Grobogan, datangnya bulan puasa justru dijadikan para penggemar dan atlet paralayang untuk berolahraga berlatih paralayang di objek wisata Sumber Jatipohon. Kegiatan yang digelar bersama para penggemar olahraga paralayang ini jadi cara mengisi waktu luang menunggu buka puasa. Di atas ketinggian 1000 meter dari permukaan laut, para penggemar olahraga paralayang ini berlatih paralayang dengan pendampingan atlet paralayang. Selain meningkatkan kemampuan para penggemar dan atlet paralayang, kegiatan ini juga untuk mempromosikan keindahan objek wisata Sumber Jatipohon yang berada di Kecamatan Grobogan. Kita ingin mengenalkan olahraga paralayang ini kepada masyarakat Grobogan bahwa